Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi students. So we will continue the tutorial first hour on galvanic cell with face-to-face question. Okay, so let's refer to the question. Okay, so number 2A. Okay, standard electrode potential for silver, metals and lead ataupun plumbum are positive 0.799 volt and negative 0.126 volt respectively. Determine the anode and the cathode and calculate the standard cell potential. Okey, ni soalan aplikasi Apa yang kita dah belajar sebelum ni, awak akan apply dan implement dalam soalan ini. Okay, so if you refer to the question, actually we have 2 electrodes kat sini. Dan ini adalah galvanic cell sebenarnya. Okay, tapi dia tidak beritahu direct kita punya electrode berapa sebab dia tanya dalam soalan A, soalan A1. Okay, so what you have, the information that you have adalah you have the value of standard electrode potential for silver metals tapi dia tunjuk dalam bentuk reduction. Okay, adalah as it is. Jadi sebenarnya apa yang kita dah buat sebelum ini, dalam tutorial sebelum ini, saya dah ajar penulisan seperti inilah. So the standard reduction potential for silver metals, kena tulis dalam bentuk reduction adalah positive 0.799 volt. Sorry, apa saya tulis 0.799 volt. And the standard reduction potential for lead ataupun plumbum given in the question is negative 0.126 volt. Sebenarnya ini datang daripada standard reduction potential value ni. So soalan dia dah keluarkan. Untuk pengetahuan awak, dalam exam sebenar dia memang tak bagi table ni. Table yang ini dia tak akan bagi. Dia hanya beri nilai yang awak akan guna dalam soalan tu seperti inilah. Contohnya dia bagi dalam bentuk macam ni. So kita yang kena tahu nilai tu untuk apa dan nak guna untuk siapa dan nak guna untuk apa. Okay, so now we have the standard electrode potential values for electrode. Jadi ini untuk silver metal, ini adalah untuk lead. Jadi soalan yang pertama dia suruh awak tentukan, determine the anode and cathode based on this value. So, before this, saya ada terangkan dalam soalan tutorial sebelum ini, okay, di mana yang ini. The more negative the standard reduction potential value, it has higher tendency untuk jadi cathode, and the more negative the standard reduction potential value, the electrode has high tendency untuk menjadi anode. Jadi kita akan implement pada soalan tadilah, kita akan apply pada soalan ini. So untuk jawapan ini kena betul juga cara menulis jawapan. Okay, so anode kita, the answer is more negative value, lead ataupun lead solid. Dia dalam electrode tu dalam keadaan solid lah sebab dia dah bagi lead tu. And then untuk cathode, alright, for cathode, okay, kita lihat yang the standard reduction potential value yang more positive. So the cathode goes to silver metal. So these are the answer. Okay, ini adalah jawapannya. Alright, okay, so now let's continue with question A2. Alright, A2. Okay, apa soalan tu minta? Dalam soalan A2, calculate the standard cell potential. So calculate the standard cell potential. The abbreviation ataupun notation dia adalah E node cell. Okay, so the answer, how to solve the problem for question number 2, you will use this formula. The standard cell potential E node cell is equals to E node cathode, okay, minus E node anode. Alright, okay, and gantikan dengan penulisan yang ini. Kita gantikan. Cathode kita adalah silver, the standard reduction potential value for silver minus the standard reduction potential value for lead. Okay, gantikan nilai dengan betul. So this is negative, cathode kita adalah positive 0.799 volt minus negative 0.126 volt. Tak perlu tukar tanda untuk anode ni.
Jangan salah faham sebab you kata anode tu adalah oxidation. Jadi nilai yang diberikan di sini memang untuk reduction potential value. Sebab kita guna formula ni, formula yang saya highlight ni, maksudnya tak perlu tukar apa-apa tanda daripada nilai standard reduction potential value. Terus guna sahaja. Okay. So you will get the answer for question number 2. E node cell is equals to positive 0.925 volt. Insist unit. Tak ada unit salah. Dan positif juga insist. Semua positive sign ni insist. Alright. Okay. So that is for question face to face 2A. Okay. Jadi saya harap boleh follow lah setakat ini. Okay. Let's continue with question 2B. Okay. Question 2B. Yang mana ni? This one. Sorry. Ni question 2B. Okay, 2B. Okay, tak apa. Saya susun semula lah. Nanti kan ni pula. Okay, question 2B. Alright. Okay. So, you have the overall equation for the reaction 2 mole of selenium 4+. Okay, reacts with cobalt solid, produces 2 mole of selenium 3+. And cobalt 2 produces cobalt 2+ aqueous. And at the end of the equation given to you the E node here, actually ini adalah E node cell, the standard cell potential. It shows that the cell operates or generates ataupun beroperasi pada standard condition. Okay, and given to you the standard reduction potential for cobalt is negative 0.28 volt. Calculate the standard reduction potential for the change of selenium 4+ to selenium 3+. Okay, by referring to the equation, sekarang ni bila dia dah bagi overall equation, saya dah mention dalam video sebelum ni, kita kena tengok proses anode cathode tu dulu, proses oxidation and reduction yang berlaku di anode dan cathode berdasarkan equation yang diberikan. Okay, sorry lah kalau dengar macam-macam tu ada bunyi kucing semua kan. Okay, so we have the first process yang kita boleh nampak kat sini, selenium 4+ kepada selenium 3+, converted to selenium 3+. So this is reduction process. Dan kita tahu, we know that the reduction process occur at anode. Reduction process occur at cathode, And cobalt converted to cobalt 2+, it is an oxidation reaction and occurred at anode. Jadi ini adalah oxidation, berlaku di anode. Okay, so now, macam mana boleh dapat nilai positif 1.89 volt untuk E node cell? Of course, dia gunakan formula E node cell equals to E node cathode, right, minus E node anode. Okay, jadi apa yang diberikan dalam soalan? Actually, soalan sudah beri awak, asal-asalnya dia dah beri the standard reduction potential for cobalt metal. Dia dah bagi yang ni, which is negative 0.28 volt. Yang kita tak tahu adalah standard reduction potential for selenium ni, daripada selenium 4+ kepada selenium 3+. We don't know. Okay, so actually we are going to substitute the expression dengan menuliskan bentuk abbreviation ini the standard reduction potential of cathode. Okay, cathode adalah proses yang berlaku di cathode adalah reduction. Jadi maksudnya ini adalah selenium 4+ reduced to selenium 3+ minus the standard reduction potential of anode. Anode kita adalah cobalt metal. Jadi kita akan masukkan nanti nilai standard reduction potential for cobalt. Ingat penulisannya mesti bentuk reduction. Okay, so substitute the value. So this one is unknown. Okay, ni kita tak tahu, memang kita nak kira. Minus untuk cobalt negative 0.28 volt. Okay, therefore you can determine the E node cell. E node cell pula. E node cell tu kita dah dapat. Okay, jadi maksudnya dekat sini ni saya padam dulu. E node cell kita diberikan dalam soalan adalah positive 1.89 volt. Okay, which is equal to standard reduction potential for selenium 4+, okay, to selenium 3+ minus negative 0.28 volt. So, selesaikan menggunakan matematik. Okay, therefore, E node cell. Okay, kira dulu dapat berapa?
Okay, suppose the E naught cell is positive 1.61 volt dengan unit. Tak ada unit, salah. Oh, ini bukan E naught cell. Saya tersalah je ni. Okay, kita bukan nak cari E naught cell ya. Kita nak cari, jawapan tu betul. Tapi actually kita nak cari yang ini. Ni saya copy balik lah. Therefore, this one yang kita nak cari. Okay. Okay, sekejap. Okay. Saya lain tak berapa sihat ni. Kadang-kadang fikiran tak berapa nak fokus sangat. Tapi gagahkan juga untuk buat kelas dalam bentuk video. Okay. Baik, itu untuk soalan 2B. So, kalau ada apa-apa nanti boleh tanyalah. Okay. So, kita pergi pada the last question for face to face. Okay. Alright. Okay. So, kalau kita lihat di sini, we have this question. Based on the cell notation below, okay, awak diberikan satu cell notation. Mungkin awak tidak didedahkan. Mungkin di sekolah pernah didedahkan lah dengan cell notation. Okay. Yang mana cell notation? This one is a cell notation. Okay, saya nak cerita dulu pasal cell notation ni. Sebelum kita jawab soalan ini, saya nak cerita dulu pasal cell notation. Okay, cell notation ini, dia actually menggambarkan sesuatu galvanic cell itu consists of what metals and what is the process. Jadi sebenarnya, kalau saya gambarkan, okay, kalau saya gambarkan sel ini, saya tulis pula satu lagi, cell diagram. Saya lukis dulu untuk galvanic cell. Nak cerita pasal cell notation ni, saya kena lukis dulu galvanic cell. So maksudnya kalau saya merujuk kepada cell notation ini, saya tahu bahawa sel ini galvanic cell mesti ada dua kompartmen. Dua kompartmen. Pelajar mesti tahu lukis ya. Mana tahulah kok soalan keluar kan. Okey, di setiap kompartmen itu dia mesti ada dua elektrod. Satu elektrod lah, maksudnya ada dua elektrod sekarang. Okey. Baik, katakanlah saya lukis dulu yang pertama. Okey. Tak apa cantik lah pula. Tak apa. Okey, jadi ini elektrod yang pertama. Katakanlah yang ini adalah silver. Okey, nanti saya labelkan dia dihubungkan dengan wire, kemudian connected to voltmeter. Okey, tak kisah mana satu anode mana satu cathode pun tak kisah. Yang penting electrons flow from anode to cathode. This one adalah elektrod yang kedua. Okey, dalam elektrod setiap elektrod itu it is immersed dalam elektrolyte yang mengandungi ion yang sama dengan kita punya elektrod. Jadi kalau saya set di sini adalah anode, okay, which is negative terminal. Ini adalah cathode, which is the positive terminal. Okay, dan kita tahu bahawa electrons flow from anode to cathode. Betul? Electrons flow from anode to cathode. Dan di dalam ini, okay, di dalam ini mesti ada larutan electrolyte that consists of ion yang sama dengan kita punya elektrod. Jadi katakanlah saya letak anode saya kat sini adalah, okay, macam mana nak tahu daripada cell notation? Awak tengok dekat sini. Di sini yang paling hujung ini adalah anode. Okay, yang di paling hujung ini adalah cathode. Jadi maksudnya sekarang, kalau macam tu, saya letak sini adalah kita punya anode, which is silver solid. Ataupun sempit sangat kan, saya buat kat sini lah. Okay, silver solid. Yang mana? Yang ini. Okay, and then ini adalah cathode kita. Siapa? You tengok dekat sini. Cathode kita adalah M metal. M solid. Jadi di dalam elektrolyte kita ni mesti mengandungi larutan ion yang mengandungi ion yang ada yang sama dengan kita punya elektrod. Jadi kat sini dia tak beri concentration, saya hanya mention atau label sebagai silver ion aqueous lah. You nak letak silver sulfate ke tak kisah. Yang penting mesti ni lah. Oh, ada satu benda saya terlupa nak lukis kat sini. And then this one adalah M3 plus aqueous. Macam mana tahu M3 plus? You tengok dekat sini. Tetapi kalau you tengok dekat sini ada double slash. Ni yang saya terlupa nak cakap tadi. Ini adalah salt bridge. Jadi dalam kita punya cell diagram ini mesti ada salt bridge. Saya betulkan dulu kat sini ruang ni. Saya label balik. Saya perlukan ruang untuk salt bridge. Okey, sekejap.
Okey, salt bridge. Jadinya sekarang, saya besarkan sikit. Okey, salt bridge. Katakanlah salt bridge itu saya gunakan warna ni lah Okey, nak letak salt bridge. Wajib lukis salt bridge tu lah. Alright. Jadi, katakanlah salt bridge tu, okay, ni tadi apa? Anode saya letak kat sini. Anode, which is negative. Ini adalah cathode kita. Tak ada masalah. Okey, jadi sekarang ni kita punya salt bridge tu mesti mengandungi ion-ion yang tidak sama dengan electrolyte. Okey, let's say kita gunakan KCl. Jadi, the N ions from the salt bridge akan flow ke anode. Sebab nanti di anode akan berlebihan ion yang positif daripada reaction yang berlaku di oxidation. And at the cathode, okay, apa yang berlaku? Potassium ion daripada salt bridge itu akan flow. Jadi kat sini adalah salt bridge. Kat dalam tu ada ion-ion dia. Nanti bila kita buat eksperimen, kita akan lihat lah. Dalam ni ada Cl- dengan potassium chloride. So, bila you tengok cell diagram ini, kita boleh terjemahkan cell diagram ini kepada cell notation. Jadi kalau saya nak terjemahkan cell diagram itu dalam bentuk cell notation, kita start dulu daripada anode. Anode kita adalah silver metal. Okey, kemudian ada slash. Slash ini merujuk kepada phase boundary. Antara silver metal dengan silver ion, fasa dia berbeza. Satu solid, satu aqueous. Jadi kita kena wakilkan dengan slash. Alright. And then kita ada silver ion yang datang daripada electrolyte, wajib letak phase. Dan kalau soalan berikan concentration, awak kena letak concentration lah dekat situ. Contoh kalau dia mention kat sini 1.0 molar contoh so kita kena letak dekat sini 1.0 molar. Memang wajib. Tapi sekarang ni isunya soalan ni tak beri, jadi saya tak letak. Ini saya padam dulu lah. So saya tak letak. Okay. Kemudian kalau you tengok pada cell diagram ini, selepas ada electroanode, and then kita ada electrolyte, adanya salt bridge. Jadi salt bridge is represented by double slash. Selepas itu, you tengok kat sini ada electrolyte M3+. Okay, aqueous. Dan electrolyte M3+ mempunyai phase yang berbeza dengan kita punya cathode, which is M solid. So that's why we have to use single slash ini, M solid. Sama sebiji yang diberikan dalam soalan. Okay, itu cerita cell notation. Jadi apa yang perlu awak tahu daripada cell notation ini, kita masih boleh menjawab soalan-soalan yang diberikan dalam A, B dan C. So that's why saya cerita dulu cell notation itu based on cell diagram. Okay, itu soalan yang pertama. Tak jawab lagi sebenarnya, baru nak cerita mukadimah. Okay, soalan yang pertama, dia kata, saya dah contoh lah. Show a balance equation for the spontaneous reaction in the cell. Okay, awak hanya dibekalkan dengan cell notation. So, saya copy yang ini. Okay, saya bawa ke page, next page. Okay, kat sini. Alright, jadi untuk menjawab soalan A, kita diminta untuk show a balance equation. Actually, write a balance equation untuk spontaneous cell reaction. Macam mana tahu spontaneous? Sebab awak diberikan E naught cell kat sini. So, this is E naught cell. Positive value, right? Greater than 0, maka dia spontaneous. Okay, untuk menuliskan balance equation, maksudnya overall ni, kita kena buat dulu half cell equation di anode dan cathode. Okay, from the cell notation, kita pisahkan dulu half cell equation that occur at anode, which is oxidation. Okay, jadi sebenarnya awak boleh tengok daripada cell notation ini, silver metal oxidized to silver solid. Silver metal oxidized to silver ion. Jadi maksudnya itu adalah proses oxidation. So kita pindahkan dulu silver metal oxidation, dia mesti remove 1 mole of electron and form silver ion, aqueous. Okay, settle untuk half cell equation at anode. At the cathode, kalau kita cerita pasal cathode sahaja, proses yang berlaku adalah reduction. Okay, proses yang berlaku adalah reduction. So, apa yang berlaku? Sebenarnya daripada cell notation dah nampak, M3+ is reduced to M solid. Okay, jadi half cell equation at the cathode is M3+, accept 3 mole of electrons and deposit ataupun form lagi M solid. Okay, untuk mendapatkan overall equation. Okay,
untuk mendapatkan overall equation, you have to make sure that the number of moles of electron transferred from anode sama banyak dengan number of electrons that accepted at the cathode. Jadi kalau you tengok kat sini, number of moles of electron ni tak sama. Jadi kita dah belajar sebelum ini, you have to multiply by 3 for the half cell equation at the anode. Jadi saya kena darab 3 lah kat sini untuk make sure number of electrons yang disingkirkan, remove from anode, sama dengan yang diterima di cathode. So bila saya dah darab, saya kena darab apa? Darab 3. Okay, and now you can see here we can cancel out the number of moles of electrons. Okay, so the answer is 3 mole of silver solid. Okay, reacts with 1 mole of M3 plus aqueous. Okay, produces 3 mole of silver ion aqueous and 1 mole of M metal solid. Okay, so itu cara untuk mendapatkan overall equation daripada half cell equation. Okay, jadi sebenarnya soalan nak jawapannya ini, tapi bila dia kata keywordnya adalah show, dan ini adalah soalan yang berlabel C3 ataupun C4, C3 lah ni. Jadi you kena buat jalan kerja untuk mendapatkan overall equation tu. Biasanya yang ini ni kadang-kadang 1 markah ataupun kadang-kadang 1 markah. Ini ada markah lah, dia ada markah. Dan last sekali yang inilah memang ada markah. Okay, so itu baru soalan A. Baik, kita pergi pada soalan B. Dia kata determine the oxidizing agent. Okay, so sekarang kalau you tengok untuk menjawab soalan B ni, so actually kita boleh refer pada overall cell equation. Okay, oxidizing agent. Okay, oxidizing agent is the species that oxidize other substance but itself, dia punya diri sendiri tu mengalami reduction. Okay, nak tengok kat mana? You tengok pada overall cell equation ini. Kalau kita lihat oxidizing agent, saya ulang sekali lagi, dia oksidakan bahan lain tetapi dirinya sendiri mengalami reduction. So you tengok pada overall cell equation ini, cari proses reduction. Sebenarnya dah boleh nampak dah reduction tu yang kat mana. Ini proses reduction. Nampak? Process reduction. But siapa species yang mengalami reduction? Actually the answer is M3+. So bila you nak tulis jawapan mesti betul. M3+. Nak lagi bagus, letaklah aqueous. Sebab dia punya ni So jawapannya ini saja, tak ada jawapan lain. Siapa jawab M solid memang salah. Okay, alright, itu soalan B. Okay, soalan C. Calculate the standard electrode potential of metal M. Jadi nampak soalan dia gunakan penulisan macam ni. So kalau pelajar tak familiar macam mana you nak jawab. Okay, so baik, kita pergi kepada soalan ini. Okay, untuk soalan C. Okay, of course you have to apply this general formula first. E node cell is equals to E node cathode minus E node anode. Jadi kalau kita lihat di sini, cathode kita adalah metal M. Jangan salah pula. Elektrod. Sekarang ni bila kita nak guna formula ini, kita kena guna untuk elektrod. So sebenarnya anode kita, saya dah lukiskan tadi. Saya guna gambar rajah ni saja. Anode kita, you tengok kat sini. Anode kita adalah silver solid. Cathode kita adalah M solid. Jadi setiap elektrod ini mempunyai reduction potential masing-masing. Jadi barulah kita boleh implement kat sini. So cathode kita adalah, kita akan gunakan standard reduction potential of M. Cuma penulisan di sini adalah dalam bentuk reduction. Sebab data yang digunakan dalam reduction potential table itu adalah data reduction. Okay, minus the standard reduction potential of anode. Anode kita tadi, kita dah discuss. Metal dia adalah silver. So kat sini silver ion reduced to silver solid. Okay, and in the question given to you already the E node cell. Okay, E node cell telah diberikan. Okay, masukkan dalam formula. Okay, so here is 1 point positive 1.00 volt. Okay, betul ke? Yes, 1.00 volt equals to the standard reduction potential of metal M is unknown. Ini yang kita nak kira.
minus the standard reduction potential of silver. Ini telah diberikan dalam soalan. Ini yang saya kata soalan akan beri macam ni je dalam exam biasanya. Dia tak beri awak table tu. Okay, jadi masukkan positif 0.80 volt. Okay, masukkan di sini. Positif minus positif 0.80 volt. So, you selesaikan by using mathematics. You will get directly the answer. The standard reduction potential of M metals is, okay, kira dulu dapat berapa. Mesti positif ni. Positif 1.80 volt. Okay, dengan unit. Okay, tak ada unit salah. Okay, jadi saya dah menerangkan soalan face to face, non face to face dan face to face untuk first hour. Okay, nanti sekejap lagi mungkin saya akan masuk yang untuk second hour lah. Mungkin part 3. Okay, saya cuba macam mana lah sekejap lagi. Okay, kelas, thank you.